কে সেই মহামানব আল্লাহর ওলি যার সাথে ঘরের দরজা জানালাগুলি পর্যন্ত জিকিরে শামিল হয়ে গেল। ফজরের আজান হলে পরে তিনি দরজা খুললেন। দরজা খুলতে আমি তাকে দেখি, ইনি আর কেউ নন, ইনি হলেন কুতবুল আলম শাইখুল ইসলাম সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আমার নবীর বংশধর। ये जिक्र खुदा दिल में सदा रखने दिया कर, और नक्श खुदा दिल में जमा रखने दिया कर, क्या जाने हो किस लम्हे कोई फजले इलाही, हर वक्त दरे कल्ब खला रखने दिया कर। मुर्शिद की नजर गज़ बसर से न होती है, क्या खुश नजरी खुश नजरी खुश नजरी है।